फाइनाली चाइनार गोटे गाँ भितर आस पहुँच जाइए देखते आ देखिपर ये देखते कमी अंकल आंटी सब बस बुढ़ा बुढ़ी सब चेयर बस भाया आपण मन लगुच ये गोटे गाँ बोली किंतु यहाँ एक्चुअली गाँ आउ से गाँव आपण मैंने देखिपर ये गोटे पोखरी गोटे भाया अच्छे देखिपर ये देखते केमती लगुच ओ भाई पूरा चाइनार घर भाया फिलिंग्स आसा देखला केमती नि हाउ हेलो हाउ आर यू नि हाउ माँ ये देखिपर घर पूरा आपन केमती फिल हो कौन से गाँ भितर आम आस देखते ये देखते गाँटा केमती ओ इनसेन देखो पूरा मत फिल हो गाँ भितर आस देखो पूरा ये देखो गली जमी थाए कि घर भंगा भी होती देखो ये घर भांगी देते एमती कौन अच्छी लंठन लाइट होपर एमती अच्छे ये भितर भी आउ रूम अच्छे माने आमर भी जमती शिव मंदिर हो कि आउ कि मंदिर हो प्रति गाँव में गोटे गोटे मंदिर थाए कि तो आंकर भी से भाया मंदिर थाए देखो चाइनार मंदिर जय जगन्नाथ सांग मैंने वेलकम टू ए न्यू ब्लॉग आशा करते आप बहुत भल रहा खुशी थे मुझे बहुत भल रहा खुशी अच्छी आज आपण मैंने गोटे नुआ एपिसोड को वेलकम करुच्ची आज एपिसोड बहुत स्पेशल अच्छे कि आपण बहुत इच्छा था जे चाइनार गोटे पुरातन विलेज देखापी माने विलेज एरिया एटलिस्ट कहवा गले तो आज मुझे आसिक से जगार आसिक पहुँच जाइए पाखापाखि दीर्घ 2 घंटार जर्नी कली मेट्रो रे तापर बस रे अध घंटा जर्नी कली आसिक ये गोटे स्टपेज आसिक पहुँचे नियर स्टपेज रे ये गोटे पछर देखिपारे गोटे पार्कटा अच्छे है आपण मानू देखो पार्कटा केमती कौन अच्छी तापर एठू पाखापाखि 200 ରୁ 300 मीटर अच्छी से विलेज को जीवा आउ से विलेजर नाम हूँ फेंगहुआंग एनशिएंट विलेज माने इंग्लीश मीनिंग तो एमती अच्छी बाकी ताकू आम ओडिया कन्वर्ट करवा माने फेंगहुआंग एनशिएंट माने एनशिएंट पुरातन सबुठारु पुरातन माने विलेज कहा जाए एटा माने शेंजेन रे अवस्थित शेंजेन रु पाखापाखि केते दूर हम 35-40 किलोमीटर पाखापाखि हम माने पूरा गाँव अंचल को आम आस गाँव अंचल आसवा कौन मत तो लगुच मुझे सिटी को पलि आसी तो तार हिस्ट्री विषय जा पहुँचला आपको कहबी केमती कौन हिस्ट्री अच्छी से एनशिएंट विलेजर आउ एठी आसिक देखूँ जस्ट ये गोटे पार्कटा आज अच्छी एमती आउ ये पार्क देखते एमती दृश्य अच्छी आउ मो पछर देखिपारे रास्ताटा पूरा अच्छी मेन रोडटा पूरा रास्ता आउ ये देखूँ आज माने खरा पाग भी मस्त करी माने शीत भी लगुच देखिपारे मुझे जैकेटा पिंधि नहले मुझे एमती तो खाली टी सर्टा पिंधिकी ही जुआड़े जाए बुलाया जाए देखिपारे यहाँ है मेन रोडटा यहाँ गोटे गोटे पार्कटा यहाँ गोटे ये भ्यू अच्छी एमती देखिपारे चलो देखिए भितर केमती कौन भ्यू अच्छी देखीदे कि ना एमती तो जीवा भितर को माने विलेज को जीवा बाकी ता पूर्व आप किसी गोटे देखे दूर एमती केमती कौन चाल चलन रोचे आउ भ्यू केमती कौन रोचे विषय किसी नुआ जिन देखिले गोटे इंटरेस्टिंग लगे ना एमती जब किसी न देखी खाली है कि विलेजटा देखीदेवी कि लगे ये गोटे देखिए गरुड़ स्तंभ भाई गोटे देखिपारे गोटे कि तो गोटे हाँ गरुड़टा तो आ सत कथा देखु किसी तो कारुकार्य भी ठीक ठाक बढ़िया है बाकी आपण मैंने बिलीव करूँ जे चाइना रे एमती अवस्थित अच्छी कि ना देखूँ आर तो किसी गोटे हिस्ट्री थी मत लगुच ये सब भ्यू अच्छी गोटे पब्लिक पार्कटा गोटे है आ पार्क लोक आसिक बसिकी मान टाइम स्पेंड करती आउ निज फैमिली सह माने केते सब दिन माने वर्क लाइफ घर भीतर रे तो मत तो यहाँ भल लगे चाइना रे मत यहाँ भल लगे माने चाइना रे जहाँ भी हो जिते काम भी रही था वीकेंड रे है माने से माने निज फैमिली सह बाहर को पलि आसती आउ टाइम स्पेंड करती निज फैमिली सह निज पिला छुआ सह आ पिकनिक टाइप रे भी करती माने से खरा हो वर्षा हो शीत हो वीकेंड आसला माने से माने सी बीच पाखापाखि पलैबे ना कौ बण जंगल पाखक पलैबे तो से जो टिके माने जगह पाइले से माने बसईदे खाया पीया एमती कले आउ जोटा भल लगे आमर किंतु इंडिया रे खाली नुआ वर्ष आसले पिकनिक करने जी ना जीवेनि जाओ रे जाइए बुली बुलाइक आस भाई पिकनिक कर निज फैमिली सह टाइम स्पेंड कर जीवन मूल्य केबे आ बुझिबो माने टाइम आज अच्छी काली पलैब माने जीवन भैल्यू ही किसी ना आज थी काली कौन हो किए जानची तो कथा से तो प्रति मुहूर्त को एंजॉय करिया दरकार मुझे जो भाई एंजॉय कर आसिक आपको भी मुझे देखी आ जो मैंने वीडियो फास्ट टाइम देखुए प्लीज सब्सक्राइब करेंगे और निज सांग मान सेयार भी करेंगे जहाँद्वारा से भी जानापी पाइबे चाइनार कि गोटे कल्चर कि गोटे नुआ अनुभूति इनफर्मेशन कहीपर जहाँ कि एक राउंड बॉल भाया गोटे यहाँ गोटे सिंबल थी मत लगुच
केमती लगुच देखते ये बॉलटा ये बॉल होती जो पार्कटा है पार्कर सबकि लिखाई आपण मैंने भी देखि थे माने आमर बुद्धिजिम कल्चर रे एटा तो राउंड हेनी खाली खुंब भाया किंतु बुद्धिजिम कल्चर आमर यहाँ को एमती हाथ में बुलेब सी बुलीज ना मत लगुला दूर जेटा बुलूथ सेमती कि से भाया सिस्टम कर किंतु ये रही देखिपारे एमती सब लोक बस पार्क अच्छी एमती गछ जंगल सब अच्छी एमती सेपटर पूरा पार्क भितर आप देखिपे सेपट पार्कटा पूरा अच्छी भितर को एत आनी आमको तो मेन जीवार अच्छे माने एनसीएंट विलेज आपण मानक देखेबी पुरातन विलेज केमती कौन रोचे मुझे केबे जाइनी फास्ट टाइम आपण मानक सह मु भी एंजॉय करी आपण मानक भी देखे कि एंजॉय करेबी चलो भाई हाँ ये देखिपारे पार्कटा ये अच्छे ये जो माने पूरा गछपतर लगे कि पूरा ये को झंकाया कर दियंती आ गरम दिन आसिक लोक भी ये पार्क भितर बसुँच आउ शीत एवं तो शीत दिन आसी जाइए शीत दिन भी लोके आसी खरार बसिक बसुँच तो चलो भाई मैंने जीवा एनसीएंट आमर विलेज केमती कौन रोचे तार अनुभूति नवा आपण मानक देखेबी मत लगुच कौ सिटी सतर मत लगुच कौ सिटी को मुझे आसी माने एठी सबू प्रकार व्यवस्था अच्छी माने मेट्रो मु नियरेस्ट मेट्रो ये पाखापाखि 5 किलोमीटर दूर नियरेस्ट मेट्रो थिला तापर सेठू बस नहीं कि आसली आउ एठी आसी पहुँचला पर मतलब लगे मत को विलेज को आसनी हुई लगला मत खाली देखा जाऊ भितर गला पर जदि आम देखा केमती कौन एनसीएंट विलेज गोटे नाम दिए एनसीएंट विलेज माने आउ थोड़ी ना किसी तो थी ना एमती नुहे कि नथिबो आउ खाली नामकरण एमती कर तो थी ना सबू निजे मुझे एक्सप्लोर करुचे मु जगह खोजुची आउ से जगह को निजे ही जाऊँगी एमती ना मो सांगे किए गाइडेंस दौरान सेमती किए गाइड आप देखिपारे आज मुझे एका आसी तो से भाई एका ही बुलूची एका ही आपण मानक देखा कैमेरा फ्रेंडली प्राय तो मुझे गली आपण मानक लगुव आपण मानकर मोर रिसेंट वीडियो भल पाया देखी मतलब बहुत खुशी लगे जहाँ हूँ एवं तो भल पाया बहुत मिलूँ बहुत भी नेगेटिव कमेंट भी करूँ से सब मोर किसी ढ मोर सब मोर किसी जो मोर माने मु एक्चुअल जो मैंने मोर मत भल पाँच वीडियो बनाऊँगी आ समस्त मुझे खातिर ही करे ना से जहाँ कहले मोर किसी भाषी भी जाए ना आउ गोटे आपण कहूँ जो मैंने जब एजुकेशन उपर इनफर्मेशन चाहूँ केमती कौन गाइडेंस दरकार तो निहाती मत खुशी लगे आपण गाइडेंस देवाई सजेसन देवाई आउ प्लीज मत रिच आउट करूँ एमती कमेंट कहतु ना कि कमेंट मुझे आपको केमती आंसर दे पारि आपण ट्राए करूँ इंस्टाग्राम मत मेसेज करने आउ न मेल भी करें आप समस्त मेल तो मुझे रिप्लाई दूचे एमती कौ मेल नुहे कहार मुझे रिप्लाई देनी मत एक्चुअली भल लगे समस्त इंटराक्ट करने एमती नुहे माने इगो मेंटेन करे प्राइवेसी मेंटेन करे सेमती किसी ना मो लाइफ रे आउ एबे चलतु ट्रैफिक क्लियर करवा आप देखिपारे एमती मो ट्रैफिक क्लियर कर रेड लाइट होगा आप कथा का रेड लाइट होगा तो रेड लाइट सरला पर जीवा ये देखिपारे रास्ता ये रास्ताटा क्रॉस कला भिलेजटा आम सेपटर पड़ुची है तो देखिए केमती कौन विलेज रोचे ये देखिए रास्ता ट्रैफिक केमती अच्छे एटी भी ट्रैफिक नियम माना हो आपण मान लगुच मुझे विलेज को आसुली मत तो लगुनि बाकी जाइए देखा से तो फाइनाली 200 मीटर पाखापाखि माने चलिकी आसला मुझे आसिक से जगार आसिक पहुँच जाइए आपने देखिपारे मो पछरे जो देखाऊनी जगहटा यही जगहटा गोटे से एनसीएंट विलेज आपण मानक भी लगे ये देखिपारे बहुत जन अंकल आंटी सब बस गछ मूल ये माने शीत दिन खरा हो माने शीत दिन खरा आ शीत दिन शीत तो खरा उपर खरा पाखे बसापी भल लगुच तो सही देखिपारे ये सब बुढ़ा बुढ़ी मैंने ये बस सब आ देखिपारे ये हूँ पछर से विलेज चलो भितर को जीवा देखा केमती कौन रोचे व्यू आ देखिपारे ये देखते केमती अंकल आंटी सब बस बुढ़ा बुढ़ी सब चेयर बस भाया माने मत भी लगुच गाँ भाया फिलिंग्स लगुच मत ये आसी पहुँचला पर ये देखिपारे से गाँ हेले भी आप देखिपारे ये देख डस्टबिन पूरा अच्छी देखते केमती देखा ना आपको भाविले आप देखा देख डस्टबिन केमती कौन नीट एंड क्लीन अच्छी आपण लगुच ये गोटे गाँ बोली किंतु यहाँ है एक्चुअली गाँ आउ से गाँव आप देखिपारे ये गोटे पोखरी गुड़ा भाया अच्छे देखिपारे ये मैं स्टार्टिंग एंट्री करूँ करूँ ये देखते गोटे पोखरी भाया गोटे अच्छी ये अवश्य गाधाती ना बास ऑफ करने अच्छे
आ चारि पाखे ये देखिपारे केमती कौन बिल्डिंग अच्छी आउ घर वाला देखिपारे पूरा गाँव भाया फिलिंग्स आसुचे कि गोटे नालिया शाढ़ी फाड़ी कौन पिंधि पुंधाई आसी देखिपारे ये गोटे आउ ये कल छोट छोट एमती कॉलोनी भाया लगे से कॉलोनी भाया लगे जमी मतलब जो कौन शूटिंग फुटिंग कौन गोटे होता गोटे आ देखिपारे घर अच्छे पूरा जमी लगुनि पूरा पुराना घर भाया लगुच पूरा देखते वाओ कहीं मत लगुच कि दरवाजा माने घर जो थाए कि आम कबाट कबाटर केमती किए गोटे स्टीम माने जगी देखते केमती लगुच ओ भाई पूरा चाइनार घर भाया फिलिंग्स आसा देखला केमती देखिपारे घर केमती छोट छोट आपण मैंने देखिए मोर प्रीवियस ब्लॉग रे केते बड़ बड़ घर देखिए किंतु एठी देखते केमती घर अच्छी ये भाया घर अच्छे सब ये गोटे एंट्री पॉइंट आंकर गाँव गोटे एंट्री पॉइंट आउ पिला कौन तार चढ़ई नहीं कि जाऊँगी ये चढ़ई नहीं जाऊँगी देखिए यहाँ गोटे छोट छोट घरटा गोटे ये ये भीतर को जीवा पूरा भीतर को जीवा देखा केमती कौन रोचे विलेज विलेज भाई नवा पूरा एकदम ये देखते यहाँ गोटे से घर गोटे अच्छी यहाँ कौनटा मुझे जापार काचर कौन गोटे अच्छी ये देखिपारे ये गाँव लोक आसिक बसा बसी करती ये पूरा बारंडा भाया अच्छी ये आसिक सब टाइम स्पेंड करते समस्ते मिलामिशी रुहति आ चलो भितर को जा पटे जा देखो ये गाँ भर मुझे पहुँच जाइए फाइनाली चाइनार गोटे गाँ भर आसिक पहुँच जाइए देखते एठी भी अच्छा रमी आमर ये देखते साइकेल फाइकेल धरिक पिला मस्त मस्ता कर छुआटा गोटे खेलुचे वाह ये देखिए फुल गछड़ा अच्छी ये ड्रोन चलाऊँ पिला नहीं आओ छुआ कि कहूना नर्भस हो ये देखिपारे घर सब अच्छी एमती ये कम कौन चलती देखिपारे आठ देखिपारे ये डाइनिंग भाया अच्छी लोक ये बस जन लोक बस तीन जन माने मूर्ति एमती अच्छी आया निहाओ हेलो हाउ आर यू निहाओ माँ व्हाट इज योर नेम माय नेम इज नरेश छोड़ा नर्भस किसी कहूना ये देखिपारे घर अच्छी ये देखिपारे घर पूरा आपको केमती फिल हो कौन से गाँव भर आम आसचे देखते ये देखते गाँटा केमती वाओ देखते पूरा पुराना घर पूरा ये एमती अच्छी ये देखिपारे केमती चाबी भी देखते पुराना घर स्टाइल चाबी फाबी अच्छी कहीं किसी कहबार ना ये टोटाली माने माने रिप्रेजेंट कर चाइनार केमती गाँ केमती देखा जाए पूरा से भाया रिप्रेजेंट कर केमती कौन अच्छी वाओ सेपट लोक भी किसी अच्छा देखिपारे ये देखते घर अच्छी नंबरिंग फंबरिंग अच्छी देखते केते मस्त लगुच वाओ ये देखु किए मु बुझीपारनु ये किए आमर ये ये करमती देखते कुंफू पांडा ये ओ माय गॉड देखते ये सब अच्छी ये घर सब पूरा एमती अच्छी नंबरिंग पूरा घर नंबरिंग अच्छी ये देखिपारे वाओ सतरे मु पूरा गाँ भर पलि आसी हो भाई हो इनसेन देखते पूरा मत फिल हो गाँ भर को देखते पूरा ये देखते गली जमी थाए कि गली भर जी ये घर भी अच्छी देखिपारे एपट्रे भी देखते ये गली भर जी ये घर सब अच्छी सब पत्र पत्र अच्छी मो पछरे भी देखिपारे ये टोटाली घर भाया फिलिंग्स आसुचे देखते ये घर भंगा भी होती देखते घर भांगी देते एमती कौन अच्छी टोटाली गाँटा सतरे एनसीएंट विलेज भाया मतलब लगुच आपको केमती कौन लगुच प्लीज कमेंट करी कहतु आदि किसी नुआ आपको देखा मिलूँ प्लीज मो चैनल को सब्सक्राइब करूँ आउ सांग मान सेयार भी करूँ किसी गोटे नुआ आपको देखा सतरे मत ही फिल हो किसी गोटे करूँ देखूँ मो पछरे देखते केमती कौन घर भाया अच्छी वाओ घर भाया फिलिंग दूसरी पूरा चाइना रे पूरा पुराना कौटे गाँव को पड़िया सतरे आसते भितर देखा केमती कौन देखा वाह
এটা କ'ଣ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଚଉରା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଚଉରା ଘର ପଳେଇ ଆସିଛି। ଟଗର ଗଛ ନା କି ଗଛ କେଜାଣି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସେଇଭଳିଆ। ୱାଓ ସତରେ ମୁଁ କେଉଁ ଗାଁକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି ମୁଁ। ମୋତେ ବିଲିଭ୍ ହେଉନଥିଲା ମାନେ ସେଞ୍ଜେନ୍ରେ ଏମିତି ଗାଁ ଥିବ ବୋଲି ମୋତେ ବିଲିଭ୍ ହେଉନଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ପଛପଟେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇପଟେ। ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟ କରି କୁହନ୍ତୁ। ଏଇଠି ପଜ୍ କରି କମେଣ୍ଟ କରି କୁହନ୍ତୁ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି। ଗାଁ ଲାଗୁନି ଆପଣମାନଙ୍କୁ? ଗାଁ ହିଁ ଲାଗୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ଯାଇଛି ଘର ସବୁ ଏମିତି ଯାଇଛି। ତାପରେ ଏପଟେ ସେମିତି ଘର ଯାଇଛି ଲୋକ ବି ଏମିତି ରହୁଛନ୍ତି। ଏଇଭଳିଆ ଦେଖନ୍ତୁ ଘର ସବୁ ନମ୍ବରିଂ ପ୍ଲେଟ୍ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଭଳିଆ କେଉଁ ଘର କ'ଣ କେଉଁମାନେ ରହୁଥିଲେ ପୁରା ନମ୍ବରିଂ ପ୍ଲେଟ୍ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଏଇଭଳିଆ। ୱାଓ ଏନସିଏଣ୍ଟ ଭିଲେଜ୍। ଇଏ ହେଉଛି ଏନସିଏଣ୍ଟ ଭିଲେଜ୍ ଚାଇନାର। ଏଇଭଳିଆ ଘର ଅଛି। ଏଇଭଳିଆ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ପୁଣି ଯିବା ଏ ଗଳିରେ ଯେଉଁ ଗଳିରେ ଯିବେ ଏମିତି ସବୁ ଘର ରହୁଛି। ଅବଶ୍ୟ ଗୋଟେ ମାନେ ମାନେ ଲୋକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁନାହାନ୍ତି। 2-3ଟା ଲୋକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଲେ ଆଉ ବାକି କେହି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳେନି। ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ଘର ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଖାଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଘର ଦେଖୁଛି ଏଇଭଳିଆ ଚାଇନାର ଏନସିଏଣ୍ଟ ଭିଲେଜ୍ ଗୋଟେ ଥିଲା। ଏଇଟା ଦେଖିପାରିବେ ତାଲା ଭିତରେ ଲୋକ ବି ରହୁଥିଲେ ବୋଧେ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାଲା ପୁରା ପଡ଼ିଛି ପୁରା ଏମିତି। ଓ ମାଇ ଗଡ୍ ମୋତେ ବିଲିଭ୍ ହେଉନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଘର ଏମିତି ନାମକରଣ ହେଇଛି। ଏଠି ଦେଖିପାରିବେ କେମିତି ଏଇ ଘର ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଇନାର ପୁରୁଣା ଘର କେମିତି କ'ଣ ଦେଖାଯାଏ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଠି ଲଣ୍ଠନ ଲାଇଟ୍ ହେଇଛି ଉପରେ ଏମିତି ଅଛି। ଏଇଭଳିଆ ଭିତରେ ବି ଆଉ ରୁମ୍ ଅଛି। ତ ଆମେ ତ ଭିତରକୁ ପଶିପାରିବା ନାହିଁ। ଖାଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି କେଉଁ ଭଳିଆ ଚାଇନାର ରୁମ୍ ଅଛି। ଆଉ ଦେଖିପାରିବେ ଆମର ଯେମିତି ତାରା ଜାଲି ଲାଗିଥାଏନି କି ବିଲେଇ ଫିଲେଇ ପଶିଯିବ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ବିଲେଇ ବହୁତ ଥାଆନ୍ତି। ଏଠି ବିଲେଇ ପଶିଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଏଠି କଣାଟା ଗୋଟେ ଅଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମାନେ ଗାଁରେ କେମିତି ବସିବା ପାଇଁ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବସିବେ ଏଠି ଲୋକ ଆଉ ଏନ୍ଜୟ ବି କରିବେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ ଅଛି କେୟାରଫୁଲ୍ ଫାୟାର ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍। ଏଠି ସମଥିଙ୍ଗ ଗୋଟେ ଅଛି ଫାୟାର ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଦେଖେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖିପାରିବେ ଏଠି ବାଉଁଶ ବୁଦା ଗାଁର ବାଉଁଶ ବୁଦା ଏଇଟା ପୁରା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଗାଁର ବାଉଁଶ ବୁଦା? ଏଇଭଳିଆ ଦେଖିପାରିବେ ସବୁ ଘର ସବୁ ନମ୍ବରିଂ ଅଛି। ପାଖାପାଖି ମୁଁ 100-200 ମୁଁ 100ଟା ପାଖାପାଖି ଘର ମୁଁ ବୁଲି ଆସିଲିନି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ ତ ଦେଖାଉଛି ଏଇଭଳିଆ ଅଛି। ଏଇଭଳିଆ ଦେଖିବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗଳି ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇ ଘର ଗଳିରେ ଦେଖିବା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଭଳିଆ ଗଳି ଯାଇଛି। ଏପଟେ ସେମିତି ଗଳି ଯାଇଛି। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ସେମିତି ଗଳି ଯାଇଛି। ମାନେ ଟୋଟାଲି ଗଳିରେ ସବୁ ଘର ସବୁ ଥିଲା ଏମିତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଠି ପୁରୁଣା ଘର ସବୁ ଭଙ୍ଗା ଭଙ୍ଗି ହେଇଯାଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇପଟେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା ପୁରୁଣା ଘରଟା କେମିତି କ'ଣ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ୱାଓ ସବୁବେଳେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରି କହୁଥିଲେ ଯେ ଗାଁର ଲାଇଫ୍ କେମିତି କ'ଣ ଅଛି ଦେଖାଅ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫାଇନାଲି ଆଜି ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଗାଁରେ କେମିତି କ'ଣ ଘର ଅଛି। ଓ ମାଇଁ ଗଡ୍ ଏଠି ଏଣ୍ଟ୍ରି ନାହିଁ ରେ। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଏଠି ଘର ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅଛି ବୋଧେ। ଏଠି ଏଣ୍ଟ୍ରି ନାହିଁ। ତାଲା ପଡ଼ିଛି ଦେଖିପାରିବେ ବାଲି ବସ୍ତା ପଡ଼ିଛି। ଏଇଭଳିଆ ଦେଖିପାରିବେ ଏଠି ସେଇଭଳିଆ ଘର ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି। ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ଚାଇନାର ପୁରୁଣା ଘର ଉପରେ ସେମିତି କାଠ ଫାଠ ଲାଗିଛି। ପୁରା ଫିଲ୍ ହେଉଛି ମୋତେ ଘର କେଉଁ ଗାଁକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି ମୋତେ ସେମିତି ଫିଲ୍ ହେଉଛି। ଆଉ କେମିତି ଦେଖିପାରିବେ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଉପରକୁ ଦେଖାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ଏଇଟା ଆମର ଗାଁରେ ଯେମିତି ତାଜା ଗୋଟେ ଥାଏନି କି ଏମିତି ଛାତଟା ଏମିତି ପଡ଼ିଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଛାତ ଉପରେ ଉପରକୁ ତ ଯାଇ ହେବନି। ଯଦି କେଉଁଠି ଯିବା ପାଇଁ ଅପରଚୁନିଟି ଥିବ ମୁଁ ଯିବି ନିହାତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଆଉ ଗାଁ କେମିତି କ'ଣ ଦେଖାଉଛି ଦେଖେଇବି। ତ ଏଇଭଳିଆ ଦେଖିପାରିବେ ବାଲକୋନିରେ ଯାଇକି ଠିଆ ହେଇକି ଏନ୍ଜୟ କରିବେ ଗାଁର ଭିଉ। ଏଇଭଳିଆ ଦେଖିପାରିବେ ଭଙ୍ଗା ହେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖାଉଥିଲି ସେ ଘର ଭିତରଟା କେମିତି କ'ଣ ଦେଖାହେଉଛି। ୱାଓ ମୋ ଭଏସ୍ ଇକୋ ହେଉଛି ରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ସେ ଭଙ୍ଗା ଘରଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ସେ ଆରପଟେ ଯାଇକି ଦେଖୁଥିଲି ଯେ କେମିତି କ'ଣ ଭିତରେ ପଶି ହେବ କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ପଶି ହେବ ନାହିଁ। ଏଇଭଳିଆ ଘର ଭଙ୍ଗା ହେଇକି ଅଛି। ଛୁଆ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଏଇଠି ଦେଖିପାରିବେ। ଏଇଭଳିଆ ଏ ଛୁଆଟା କ'ଣ ଖେଳିବୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା। ଛୁଆ ଦେଖିଲେ ମୋତେ ଗୋଟେ ଭଲ ଲାଗେ ରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ। କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଏ ଛୁଆ ପଳେଇଲେ। ଏଇଭଳିଆ ତାଲା ଫାଲା ପଡ଼ିଛି ସବୁ ଘର ସବୁ। ଏବେ ସବୁ ମୁଭ୍ ଅନ୍ କରିଯାଇଛନ୍ତି। ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ରହୁଥିଲେ ତ ସେମାନେ ଅଲଗା ଜାଗାକୁ ପଳାଇଛନ୍ତି। ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ଘର। ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲୁ ଘରର ଗୋଟେ ଇଏଟା। ଏଠି ଦେଖିପାରିବେ ଏଠି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଭଳିଆ କ'ଣ ଗୋଟେ ଅଛି। ଏଇଟା ଭିଲେଜଟା ଥିଲା ହେଲା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ପୁରାତନ ଭିଲେଜ ହେଲା। ଆର ଷ୍ଟୋରି ମୁଁ କହୁଛି ଏଯାଏଁ ମୁଁ କହିନି ଷ୍ଟୋରି ହେଲା। ଏଇଟା ଦେଖିପାରିବେ ଆପଣମାନେ ଦେଖାଉଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ଘରର ଉପରେ ବାରାଣ୍ଡା ଭଳିଆ ଥିଲା ଏଇଟା ସେଇ ବାରାଣ୍ଡାଟା। ଏଇଟା ଦେଖିବେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଏଇଟା କୁହନ୍ତି। ଏଇଟା ତାଙ୍କ ମନ୍ଦିରଟା ହେଲା। ଦେଖିପାରିବେ ମନ୍ଦିରର ଏଇଭଳିଆ ଅଛି। ପ୍ରତି ଗାଁରେ ଏମିତି ଆଙ୍କର ବୁଦ୍ଧ ମନ୍ଦିର ଥାଏ। ମାନେ ଆମର ବି ଯେମିତି ଶିବ ମନ୍ଦିର ହେଉ କି ଆଉ କିଛି ମନ୍ଦିର ହେଉ ପ୍ରତି ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଥାଏନି କି ତ ଆଙ୍କର ବି ସେଇଭଳିଆ ମନ୍ଦିର ଥାଏ।
এটা দেখুন চাଇନାର ମନ୍ଦିର ମାନେ ଗାଁର ଗୋଟେ ଗାଁର ଏଟା ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ଏଠି ଯେତେ ସବୁ ଲୋକ ରହୁଥିଲେ ସେମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଭ୍ ଅନ୍ କରିକି ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଘରକୁ ପଳେଇଛନ୍ତି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଚାଇନାର ସବୁ 4 ତାଲା 5 ତାଲା 6 ତାଲା ବିଲ୍ଡିଂ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ତାଲା ବିଲ୍ଡିଂ 2 ତାଲା ବିଲ୍ଡିଂ ଆମର ଯେମିତି ଗାଁରେ ଘର ଦେଖାଯାଏନି କି ସେଇଭଳିଆ ଦେଖନ୍ତୁ ଘର କେମିତି ଏଠି ଗୋଟେ ତାଲା 2 ତାଲା ବିଲ୍ଡିଂ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ନା ଆପଣମାନେ ବିଲିଭ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଚାଇନାରେ ବି ଏଇଭଳିଆ ବିଲ୍ଡିଂ ଅଛି ଏଇ ଗାଁରେ ଆସିକି ଆମକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଲା ଚାଇନାରେ ଏମିତି ଘର ଅଛି ବୋଲି। ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆର ହିଷ୍ଟ୍ରି ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିବା କି ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଜାଣିଲେ କିଛି ଗୋଟେ ଭଲ ଲାଗିବ କିଛି ଗୋଟେ ମନରେ ବି ରହିବ ଯେ ଚାଇନାର ଭିଲେଜର ହିଷ୍ଟ୍ରି ବିଷୟରେ କ'ଣ କେମିତି କ'ଣ ଥିଲା। ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଯାହା ସର୍ଚ୍ଚ କଲି ଯାହା ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇଲି ଏଇ ଭିଲେଜ ବହୁତ ପୁରାତନ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେଞ୍ଜେନ୍ ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ସେଞ୍ଜେନ୍ ଗୋଟେ ନୂଆ ସିଟି ଯଦି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ଦେଖିବେ ସେଞ୍ଜେନ୍ ସିଟି ଯେଉଁ ଆମର ହେଇଛି ସେଞ୍ଜେନ୍ ସିଟି ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ନୂଆ ସିଟି ପାଖାପାଖି 1970 କି ପାଖାପାଖିରେ ଏଇ ସିଟିଟା ତିଆରି ହେଇଥିଲା ମାନେ ଆପଣମାନେ ଭାବିବେ ଯଦି ପାଖାପାଖି 50 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ହେବ ଏଇ ସିଟିର ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନେ ଯଦି କମ୍ପାରିଜନ୍ କରିବେ ଏଇ ଭିଲେଜଟା ବହୁତ ପୁରୁଣା ଥିଲା ସେତେବେଳେ ଏଇ ଗୋଟେ ଭିଲେଜ ଗୋଟେ ମାନେ ସେଞ୍ଜେନ୍ଟା ଗୋଟେ ମାଛ ଭିଲେଜ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ମାନେ ମାଛ ଭିଲେଜ ମାନେ ଏଇଟା ସି କୁ କନେକ୍ଟ ହେଇକି ଅଛି ମାନେ ଏଇ ସେଞ୍ଜେନ୍ ଏରିଆଟା ପୁରା ଗ୍ୱାଙ୍ଗଡଙ୍ଗ ପ୍ରୋଭିନ୍ସଟା ତ ସବୁ ଲୋକମାନେ ଯାଇକି ସିରେ ଯାଇକି ମାଛ ଧରନ୍ତି ମାଛ ମାନେ ମାଛ ଧରିବା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ହ୍ୟାବିଟ୍ ଥିଲା ଗୋଟେ ଆଉ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫିସ୍ ଭିଲେଜ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ହ୍ୟାଲୋ ନିଆ ତ ସେତେବେଳେ ଏଇ ଭିଲେଜଟା ଥିଲା ତ ଏଇ ଭିଲେଜଟା ଗୋଟେ ପୁରାତନ ଗୋଟେ ଭିଲେଜ ଥିଲା ତାପରେ ଏଇ ଭିଲେଜକୁ 2006 ମସିହାରେ ତାକୁ ହେରିଟେଜ୍ ନାମରେ ନାମକରଣ କରାଗଲା ଯାହାଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ଆସିକି ଏଠି ଭିଲେଜକୁ ଭିଜିଟ୍ କଲେ ଆଉ ସେଇ ଟାଇମ୍ରୁ ଏଠି କେହି ଲୋକ ରହୁନାହାନ୍ତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଶୋ ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ଚାଇନାର ଗୋଟେ ଏନ୍ସିଏଣ୍ଟ ଭିଲେଜ ମାନେ ସେଞ୍ଜେନ୍ର ଗୋଟେ ଏନ୍ସିଏଣ୍ଟ ଭିଲେଜ ଆପଣମାନେ ଏବେ ବି ଦେଖିବେ ଚାଇନା ଯେଉଁ କୌଣସି ଜାଗାକୁ ଯିବେ ଏଇଭଳିଆ ଘର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ ନାହିଁ ଆଉ ଏଇଟା ଯେଉଁ ହେରିଟେଜ୍ ଭିଲେଜ କରାଯାଇଛି ଏଇ ହେରିଟେଜ୍ ଭିଲେଜ କରିବାର ଗୋଟେ ତାଙ୍କର କ'ଣ କୁହନ୍ତି ଗୋଟେ ସମ୍ମାନ ଗୋଟେ ଥାଏ ଗୋଟେ ତ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହିରୋ ମାନେ ଯେଉଁ ଯିଏ ଗୋଟେ ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତିନି କି ଯେଉଁ ଆର୍ମି ଅଫିସର ହଉ କି ଯେଉଁ ଅଫିସର ହଉ ମୁଁ ତ ଏତେ ଡିଟେଲ୍ସ ଜାଣିନି ସେଇ ଲୋକଟାର ନାଁ ଜାଣିଛି ତ୍ୟାନଚାଙ୍ଗ ତ ତାକୁ ଗୋଟେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ କରାହେଇଛି ତ ଏଇ ଭିଲେଜକୁ କରିବା ପାଇଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଆମର କ୍ୟୁଟ୍ ଝିଅଟା ଦେଖନ୍ତୁ ନିହାଉ ହ୍ୟାଲୋ ଝିଅଟା ଖୁସି ହେଇକି ପଳେଇଲା ତ ଏଇ ଥିଲା ତାର ହିଷ୍ଟ୍ରି ମାନେ ତାକୁ ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ এই ଭିଲେଜକୁ ବନା ହେଇଛି ଆଉ ଭିଲେଜର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନେ ଦେଖା ଯିଏ ବି ଏମିତି ଭିଜିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ତ ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି ଆସିବ ଗୋଟେ ଯେ ଚାଇନାର ଗାଁ ଏମିତି ଥିଲା ବୋଲି ଏଇ ଥିଲା ଆର ହିଷ୍ଟ୍ରି। ଦେଖିବା ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଏଠି ଭିତରେ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି କହୁଛି ତାପରେ ଯିବା ଆଉ ରୁମ୍କୁ ଯିବା ଆଉ ଏବେ ପାଖାପାଖି ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି 3:30 ପାଖାପାଖି ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି ଆଉ ନିଜେ ଯାହା ଦେଖିଲି ସବୁଆଡ଼େ ବୁଲିଲି ଆଉ ଏଠି ଦେଖିପାରିବେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ମଉସା ଜଣେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କ ସଫାସୁଫି କରୁଛନ୍ତି ତ ପାଖାପାଖି ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି ବିଦାୟର ସମୟ ହେଲାଣି ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ ତ ଦେଖେଇଲି ସବୁ କିଛି କହିଲି ଏଇ ଭିଲେଜ ବିଷୟରେ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଖାପାଖି 3:30 ଟାଇମ୍ ହେଲା ନା 3:30 4ଟା ପାଖାପାଖି ଟାଇମ୍ରେ ଏଠି ଦେଖିପାରିବେ ବହୁତ ପିଲା ବି ଆସିସାରିଲେଣି ମାନେ ସବୁ ସ୍କୁଲରୁ ଆସିଲେଣି ଛୁଟି ହେଇକି ଆସିଲେଣି ଖେଳାଖୁଳି କରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଏଇଟା ଦେଖିପାରିବେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲା କେମିତି କ'ଣ ଖେଳାଖୁଳି କରୁଛନ୍ତି ଏପଟେ ସବୁ ପିଲା ସବୁ ପଳେଇ ଆସିଲେଣି ତ ସବୁ ସ୍କୁଲରୁ ଛୁଟି ହେଇକି ବୋଧେ ଏବେ ଆସିଲେ ସବୁ ଆମେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିଲେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲି କେହି ପିଲା ହିଁ ନଥିଲେ ତ ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ସାଇକେଲ ଖେଳୁଛୁ ସାଇକେଲରେ ଆଉ ଭାଇ ବାବା କି ଷ୍ଟୋନ୍ ମାରିଲାରେ ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଲେ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା ଚାଇନାର ଗୋଟେ ଏନ୍ସିଏଣ୍ଟ ଭିଲେଜ ମାନେ ପୁରାତନ ଭିଲେଜ ଆଉ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବି କଲେ ଚାଇନାର ଲୋକ କେମିତି କ'ଣ ରହୁଥିଲେ ପାଖାପାଖି ଆମଠୁ ଟିକେ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଥିଲେ ମାନେ ଆମର କ'ଣ ଚାଳ ଘର ଇଏ ଘର ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳେ କିନ୍ତୁ ଆଙ୍କର ଯେଉଁ ଘର ଦେଖିଲେ ସବୁ ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ମାନେ ପଥରର ସବୁ ତିଆରି ହେଇଥିଲା ଆଉ କୋଠା ଛପର ସବୁ ଆମର ଆଜବେଷ୍ଟସ୍ ଟାଇପ୍ର ତିଆରି ହେଇଥିଲା ବାକି ଚାଳ ଘର ଦେଖିବା ପାଇଁ ତ ମିଳିଲା ନାହିଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ ଆଉ ମୁଁ ବି ଟ୍ରାଏ କରୁଛି ଏମିତି ଗୋଟେ ଭିଲେଜକୁ ଯିବି ଯେଉଁଠି ଆମ ଗାଁ ଆମର ଯେମିତି ଗାଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳେ ସେଇଭଳିଆ ଗାଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି ସେଇଭଳିଆ ଭିଲେଜକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଦେଖେଇବି ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ତ ଭାବୁଛୁ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍କୁ ମୁଁ ଏଇଠି ହିଁ ଏଣ୍ଡ କରିବି କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ ଆଉ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର ବି କରିବେ ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ମୋ ସହ ଏମିତି ଥାଉ ଆଉ ମୁଁ ବି ଭଲରେ ଥାଏ ଆପଣମାନେ ବି ଭଲରେ ଖୁସିରେ ଥାଆନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମାନେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ତ ରହୁଛି ଚାଲ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ୱିଥ୍ ନ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓ ୱିଥ୍ ନ୍ୟୁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ୱିଥ୍ ନ୍ୟୁ ଆଇଡ଼ିଆରେ ତ ସେଦିନ ଯାଏଁ ରହୁଛି ବାଏ ବାଏ ଟାଟା।